Hi guys, so today mag-collect ditag mga squishy dumplings and ang name di ani na game kay My Squishy Collection. So nanako na collect diri guys mga nedo and napakoy cheese diri guys kani and versus dispeng kasi guys. So ato na siyang pisit-pistiton para wala ko atong kwarta and versus dispeng ko kasi siya. And yeah, mas satisfying ni kaning kaning needle, kaning mga cube. Mag-collect sa tag mga kon guys. Mas squishy pa man nagato mga squishy. Okay. And okay, let's go. Okay, ready na siya. Okay, open back. Go. Oh my god, okay, so okay, nana ba kay pink cube? Ay, marigwa pa kay pink cube. Eh, okay, nana kay pink cube guys, okay. So, yan kay pink cube. So, pink cube ako nakuha. Okay, wait lang. Okay, so magkuha pa to guys. Okay. So, ito i-place. Same place. Okay. So, let's go. Open box. Oh my god. Ang saka ito makuha. Oh my god. Okay. Pink cube. Pink cube lagi gihapon. Oh my gosh. Pink cube gihapon ito nakuha guys. Okay. Pink cube gihapon. Okay. So, sago lang siya diri sa katong nakuha na kong ganihan. Mga pink cube. Okay. So, wait lang. Wala na yung nido. Kaya nido box. Okay. Barato rin yung nido box. Okay. Piminti lagi pink na ano ako ay. Piminti pink cute. Okay. Okay lang tag 21k ra. Okay. Okay. Let's go. Open box. Oh my god, pink cube lagi gyapon. Bakit? Wait lang. Ipantay na to ni tanong nedo na box B. Marag pink cube lagi gyapon. Okay, so okay. Let's go unbox. Okay. Oh my god. Okay, so nakatay cake slice. Okay, let's go. Okay, finally nakakuha na siya kung nindot. Okay, nakakuha na siya kung nindot. Let's go. Okay, so nanatay cake slice. So may cake slice na tayo. Very satisfying kasi siya guys. Oh my god, very satisfying kasi sila. Like yeah. Very pa sabog siya. So, pink cube sa Japan. Oh, okay. Okay, finally nakakuha na tag green cube. Okay, finally. Kaya nakakuha ako dito nindo. Oh my god. Kaya nakakuha og pink cube. Okay. So, na cake slice. Tapos cake slice ulit niya. Napil ko yung cheese dari May cheese dito. Okay. Satisfying ko siya, pero makasakit sa dalunggan. Okay, so gidulat ako na siya na game kay uso mo ko siya ron guys. So yeah, itong mga collection. So yeah, ito sa picture ron. Okay, so pang thumbnail na ko ni guys. Okay, let's go. Okay na to. Ito mga needles. Ay, okay. Tag na siya maano. Okay. Si Presto. Okay. So, okay. Oh my god. Okay, pa-open natin ito mga box. Let's go. Oh, okay. Nata yellow cube. Okay, na naman ko yellow cube guys. Okay, na po ko red cube. Okay, pink cube. Okay, na po ko pink cube guys. Okay, wait lang. Wait, tapos na siya makuha ang kanina guys. Kaning butter box. Kasi nang ipang open diri. Okay. Okay, wala na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's go. Okay, open box. Let's go. Okay. Oh my god! Wala ko green stick. Ba to? Yes. Okay, so, okay, nakakuha ko butter. Okay, butter ang tawag kanin guys. Green stick ang kuan. Okay, so, meron ako butter. Oh my gosh, may butter na tayo. Pero green siya, green butter. Oh my god.
very satisfying. So, I think guys, this is the end of the video. So, yeah, very satisfying kasi talaga game guys. So, yeah, bye guys.